25 nang nutun bazar Malbasa constituency ni Kipramothani candidate Sojoi Ochoino kebang bot bai keplai khnani nahar mantui Boktisalo Panji Hanpara Anjiyo Bodolni Ruajimu bai khanjakha Nokla Panda Haimungni Bisingtui 2026 ADC Chongbaribo kebang bot bai keplai khnan bagai cocktail jakha Nokla Panda Haimungo Majarikha 25 nang nutun bazar Malbasa constituency Kipramothani candidate Sojoi Ochoi Logio Tongo TWF Central Committee ni Secretary Energy Devi Chupra বিধানসভা চুপরং ঠকয়ে লরে কেমনে দরে লেমনে আমবয়ে যে কেবর ওচু নতুন বাজা মালবাসা তো প্লাই দং নাই আবস কম জাগাও যে চুপাই আমা জাগারও প্লাই নাই আবস তি নেহেমু একে তাও যে মিডিয়া নি রিপোর্ট মি আপা মিডিয়া নি রিপোর্ট সম্পর্কে ব্র মিডিয়া নি রিপোর্ট মতেকে যে ফো নো আবা মুংলি সুখা নো আবা ক্যান্ডিডেট নি মুংলি সুখা ওকে ব্র মাহিসা নতুন বাজার মালবাসা 50-50 Tel kazaga ini aja Raima Valley rauke 100% painai, Takarjala Jopijala 100% painai, age 100% painai bangot tomo, notun bazar malbasa ke 50-50 pada painai bersia punya. iPhone abor sayo mate, itu media report ke terima rupiah, notun bazar malbasa wa 100% painai ya. Tan mana bro, iPhone sih tahu dorang sah media rapat cek hebet tomo, berapa jasa hebet tomo, ground report to hola tomo, iPhone nulis kapo ke 50-50. Tawas ek sapta de porenge 100% kaya hamane chini fil kaham nong tumo chunje ko painai abo already guarantee logo suno media ni report ya jane loge tumne rafa sibo je jagao je paro chukthanga suru chini supporter show se jot to jagane chini supporter show tiri bulbulio tor keha relil men mia kibo BJP rakhe por 70 jona behiye tiri motamoti 1000 jona he porao rally kere duita panchayat miliye pram khebo 70 jon ati duita panchayat miliye 1000 jon naisi pai to dairi phai court phai ran barbar to pram naisi pai to angke ansukti akhir singya po jegon salaiga na ye court khebai to kam boye rotary bishi somoy lasia to paha kodono je paraba ha nai apake burburi ha nai apake treva korbo fer office baigo prosad dekamo aro raha khale binai kiba inke inchumole jotto normale inchumo joto saw prathana tu arbo koyekta parawa ansuk je phone niklai ro parabon sin hamaya phone niklai ar people na kauri thamo election pai result declare pai pore je pos support grohan bas mai pai pore te hoy pai tunai abo para bere ni chesta kenai je kebo chini 26ta bisi tomo bab panchayat ni ya chini ke bisi ni o 26ta bisi no je kebo apply pai pore o saha ke sobai nai proti bisiwa saha ajamanni nani bo bisiwa saha time nai aw saha nam to jaga kore nai kore ni khayo me tai ka bisiwa thana brom to jaga kore nai kore to apni geye gore ye bo bisi pa problem to abono chung sile nai typing khele nai te ka bisiwa ma problem to sile nai typing khele nai apni geye 25-26 din pore wo যত পঞ্চায়েত রিপোর্ট বা যত বিসিনি রিপোর্ট মাই থানাই উনতি জায়গা লামা উনতি জায়গা তো উনতি জায়গা মা প্রবলেম আও পা রিপোর্ট না পাইকে এক মাস নি পরে যখন মৌনাই যত ফাইল প্রপার টাইপিং খেপেকে এমএলএ নি সইলা নাই আমো সই দিনাই এমএসি পর পর আমো সই দিনাই আপে ভিডিও অফিস থাকে জমা রে নাই যে কেবো অবশ্যইয়া মগরি তাওকে সম্পর্কে চিনি মাইনি আবে কষ্ট আবে মগরি ইজিন থানেকে জুনো চিনি বিসি ইলেকশন নাই বিসি ইলেকশন থাকে চেয়ারম্যান পচিনি মেম্বার পচিনি ब्लॉक चेयरमैन को चिन्ह में इनका ब्लॉक में राम फानो यूज करने के ब्लॉक चेयरमैन ने सोई नमो स्काम्पो का वो ब्लॉक चेयरमैन जेतों तुनाई आईपीएफ के लिए सोई दिया शुरू बिल ब्लॉक में जेम जुम्मा जासी रिपोर्ट करा फिर ताऊ के चिन्ह से ब्लॉक चेयरमैन ब्लॉक में फानो चुप व्यवहार खेमे ब्लॉक में क्या यार वो एमएलए फानो तोमो आपके एमडी फानो तोमो यार के चुप रिपोर्ट का रिजल्ट में है आपने क्या chung jomari pai pore wa ek bosor pore che khei nai je chung jomari mane mti sammai ham mti maya ko je mai mane tikmak khei je maya ko no ke 20 bosor te hoya office jomari pai thek abo bosor pai ke te ma ei abri khei 5 bosor ob sa ke mai chong ke ni chesta ke nai ke bo ke ni boye bo ke ni ke paro bere ni nai au ni je pai no ni paro bere ni ke se no ro paro to ma problem Depasora asal punya agar tola asal toke harus aslinya bro parot ma bro panjang ni problem tu bang tu bro panjang ni
je do post tumang to agar tola achumu bai ba kumlung achumu bisia sini ke ro phai khau ye nai ni nam nai au nije boro para ni bro ena ni ma problem to ye surum ku bai suye khata suyo logia au nije bo nu ye nam nai bro ni cost to behem to abo cost ong to mono au nije bo experience ni nam nai bro lama kore hat ma ta hi to mano au nije bo hi nai ni nam nai au sam bro ni cost to nam chine leki e abri khiye एक मास जे खेबर रिजल्ट पाए एक मास ले आप घुराइए फिराइए जेबो जब तो बिसियो बेरे मा आरो फोकस केनाय ना फलोगे मारे नाय पाल बाला गए जाते क्या कोई ले आ गए प्रॉब्लम लामा स्टे इनटू लामा टोरम टू लामा बारां टू क्लॉम टू जब तो चुम जमारी नेगने माइ तो माइ तो सरकारो जमारी दे सरकार तो चुनो नेखलाइ मा निसले की जेबो चुम जमारी नेगने ए आपरे गे चुम समुकेनाय ए समुकेथियो ना जब तो ना आं request kau zatin na ano logi relay na ni boy ang samung taw ni boy ready now sa ano samung taw ni boy ready de abo se ready supply ke sa samung taw mai ne sen ke ta samung taw mai apa ne ka na samung taw ni boy ready nam jori sa ano samung taw ni nai ke bo na supply ke nai and na ni asibak bai taw jora supply nai na mama shu je positive joto jaga ni je positive message mai tomo apply mai hina mai so abli khena joto ne ashirwad ani upor tomo abo si tomo joto ishori je dormoni mobum to ashirwad bi tomo ini ang Christian ang nije to Christian itu ang thane good friday ho na girja kamayo mia tari sa horbo girja kamia tini Easter Sunday ang tini ko girja kamia ar bipo jatini samungya kha tomo ba ishor ba nam chinai aw he mai suye tini mkhatori ang girja पूजा खये अनु रिमी जब काइन तुनी डेली ही साबो के ओ ते क्या जगह पो जब अपने बावला दे तमाम को बुखे के बुबु पुजारी तुमो ठीक है ए गोरिया ने ठीक है भैया पुजारी पे तो ने बम्मा हिंदू नियम तो क्रिश्चियन नियम तो इवन मुस्लिम रहो से इवन बुद्धिस्ट रहो से सा दम से तिनी तुमना नि बय प्रार्थना खे तुमो ना नि बय जेबो चुक प्लाइ नै के आसु जोर तो निमताय जोर तो चुक खाति मन निमताय जे धर्म भूमतो बम ताइ से ति बय लगे तो मिंखे तनि बा से माने ल महा से काउपर क्या आबरे के ये मताइ नि पासे बात दमो जनगण नि पासे बात दमो मेन के बुबा ग्रान पासे बात दमो आबो बे के चुक प्लाइ नाय आबने के ये बिस गांव बे के समुतावने तांगे आचुए काउ साले नाय अप्लाई पे परेवो या होग्रा जारो तो तमो न संफुओ बेके महा बावहा बेके फेले हा बेके कोले हा आबो न मुंसा सिया बिस गांव बेके समुताम थानाय आबो सानि चिंता भावना उक्लाव आमफेर नाहिया बिस गांव नहेमा आबो सानि मानसुमु के बसु काउ साइना पाइसका 12 तारिख जेखबो जुम आमो दिचिनो भोट लाया 17 तारिख नि रिजल्ट चुक अप्लाई नाय के बसु काउ साइना पाइसनाय चिन हाबु बग्रा आयुलावतो के चिनि ति प्रसादफा उकुम बारा जुम थाहा निनसिलिके जुम अप्लाई तो खाकसा